मुझे कहते हैं लोग आप में रहम नहीं है। जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है। मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। यहाँ लोग गुर्बत में फंसे हुए हैं, लोग महंगाई में फंसे हुए हैं क्योंकि लोगों का पैसा चोरी कर लिया। हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बनाना है। लूट मार करने वालों पर रहम और बार बार एनआरओ देकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत हर जगह करप्ट माफिया बैठा है। मुल्क कंगाल करने वालों को माफ करना मेरा इख्तियार नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का खिताब। मजीद बोले कि महंगाई है, लोग परेशान हैं क्योंकि करप्ट लोगों ने पैसा चोरी किया। लोग अगर टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। मदीना की रियासत पहले रोज ही नहीं बनती। ये एक जिद्दोजहद है जो हुकूमत के साथ अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। वजीर आज़म का आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब इंसान पैसा बनाने को मिशन बना लेता है तो तबाह हो जाता है। अपने निज़ाम तालीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद का बताएंगे। जब रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है तो खौफ कैसा। आपको रुतबा दिया, आपको रुतबा दिया, मौला ने बेहद मरहबा। मरहबा है मुरसले आज़म मोहम्मद, मरहबा। वज़ीर तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पासादत का जश्न। कराची ता खैबर करिया करिया ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों से झूमने लगा। लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत शहर शहर जुलूसों का एहतमाम। फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्हाए अक़ीदत पेश करने में मसरूफ़। मसाजिद और इमारतों पर चिरागां और सजदज भी काबिल दीद। शमाए रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का वालेहाना इजहार अकीदत। बच्चों का शौक दीदनी। सफेद और सब्ज रंग के लिबास और सर पर अमामे और टोपियां सजाए बच्चे खुशियां मनाने में मसरूफ। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार गुड़िया बनी मासूम बच्चियां भी किसी से कम नहीं। कोई ऊंट पर सवार तो कोई वालिदैन के साथ गाड़ियों पर मौजूद। कराची में बच्चों ने मुनफरिद परेड करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क के तूल अर्ज में केक काटे जाने लगे। फैसलाबाद में 17 मंजिला और चिन्योट में 63 मन वजनी केक काटा गया। मुल्तान में कदीमी रिवायत को बरकरार रखते हुए 100 मन हलवे की देग तैयार। गुजरावाला में 100 मन खीर की तकसीम। रहीम अरखान में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 600 पाउंड वजनी और कसूर में 1063 पाउंड का केक काटा गया। नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक। लंदन रवानगी के लिए कल की टिकट बुक करा ली गई। नवाज शरीफ पीर की सुबह 9:05 पर रवाना होंगे। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान और शहबाज शरीफ की टिकट्स भी बुक की गई। नवाज शरीफ की तबीयत अच्छी नहीं है, बेहतर इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहिए। दुआ गो है नवाज शरीफ सेहतयाब होकर लौटे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले कि हिंदुस्तान में अक़लियतों पर ज़मीन तंग की जा रही है। बाबरी मस्जिद केस के फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनाना कौम के लिए बाइस फख्र है। राहदारी मंसूबे की कामयाबी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का ट्वीट। मजीद लिखा कि पाकिस्तान के तमाम इदारों और मीडिया ने मुत्तहिद होकर राहदारी को हकीकत में बदला।
مقبوضہ کشمیر میں سفاک بھارتی فوج ہر روز ظلم و بربریت کی نئی داستانیں رقم کرنے لگے۔ وادی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں پر مکمل پابندی۔ کشمیر کا مقدس مقام حضرت بال زائرین کے لیے بند۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی نہ کرنے دی گئی۔ سری نگر کی جامع مسجد پر آج بھی تالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں IGT نیوز، میرا نام دانش حسین۔ سرور کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، مرحبا مرحبا، آفرین آفرین۔ تمام دیکھنے والوں کو اور عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک۔ میں ہوں ثنا عثمان۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ لوٹ مار کرنے والوں پر رحم اور NRO سے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان رحم نہیں کرتا، کیا کرپٹ مافیا کو معاف کر دوں؟ رحم کمزور اور غریب طبقے کے لیے ہے، بڑے ڈاکوؤں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب، کہا کہ سیاست، بیوروکریسی سمیت ہر جگہ ہمارے سامنے مافیا بیٹھا ہے۔ لوگ خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں، سیاست میں، بیوروکریسی میں۔ ہمارا کام ہے جدوجہد کر کے ان کو شکست دینا۔ مجھے کہتے ہیں لوگ آپ میں رحم نہیں ہے، جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مقروض کر دیا ان کو معاف کر دیں۔ میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے، میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے، قوم کے پیسے کیے ہیں۔ یہاں لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے، وہ بھی معاف کر سکتے تھے، وہ تو رحمت العالمین تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، معذور ہیں، جو یتیم ہیں۔ رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بات تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے۔ رحم کر کر کے تو NRO دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے۔ پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے، تو ملک کیسے چلائے ہم؟ لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ہسپتال بنانے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم یہاں۔ رشوت آپ دیتے رہیں گے، ٹیکس آپ نہیں دیں گے، یہ نہ سمجھے کہ آپ عظیم قوم بنیں گے۔ اور یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا، ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنانا ہے۔ اور اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کراچی کے علاقے ملیر کالا بور میں بچوں نے فوجی وردی زیب تن کر کے منفرد انداز سے خوشی کا اظہار کیا۔ کورنگی میں بھی ننھے بچوں نے ریلی نکالی اور فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہو گئی۔ اسی پر دیکھیے محمد تابش کی رپورٹ۔ سرور کائنات سرکار دو عالم کا یوم ولادت، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مذہبی جوش و خروش، فوجی وردی زیب تن کیے معصوم بچوں نے سلامی پیش کی۔ ریلی کے آغاز سے قبل نعتیہ گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کیا گیا۔ ننھے بچوں کا جلوس جامعہ مسجد مدینہ سے شروع ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس مسجد مدینہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوبے بچوں کی آقائے دو جہاں سے محبت کا انداز قابل دید تھا۔ آج بہت خوشی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پیدا ہوئے تھے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کورنگی میں بھی عرب لباس پہنے بچوں نے ریلی نکالی اور فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا برکت اور رحمت کا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس دنیا میں تشریف لے کے آئے 12 ربیع الاول کو۔ میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں
कि ये दिन बड़ी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाए। आज का दिन बहुत खुसूसी है क्योंकि आज नबीउल ज़मा आखिरुन नबी जिसमें नबूवत ख़त्म हो गई है, वो आज तशरीफ़ लाए हैं, तो हम बहुत खुशी से मना रहे हैं आज का दिन। बहुत जज्बा है आज के दिन, मतलब कि आज हमारे रसूल पाक का दिन है, तो हमें ज़रूर जश्न मनाना चाहिए इस दिन। सेंट्रल जेल में भी नात ख्वानी का एहतमाम किया गया। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहीद मस्जिद खारादर और मेमन मस्जिद से शुरू होने वाला जुलूस नश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़ कराची। मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का जश्न हर जानिब दरूद व सलाम की सदाएं हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुनक़्क़िद किए गए। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चहारसू नालैन मुबारक वाले हरे झंडियों की बहार, दरूदो सलाम की सदाएं और सैयदी मुर्शदी की पुकार आशिकाने रसूल सरवर कौनैन से भरपूर अकीदत का इजहार कर रहे हैं। रावलपिंडी में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस जामे मस्जिद रोड से बरामद हुआ। पीर हाफिज नकीबुर रहमान ने जुलूस का इफ्तिताह किया, जो बन्नी चौक, मरी रोड, कमेटी चौक, बोहड़ बाजार, फवारा चौक, राजा बाजार से होता हुआ रात गए मरकजी जामे मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते खूबसूरती से सजाए गए हैं। लंगर और सबीलों का भी खसूसी इंतजाम किया गया है। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस भुट्टो ग्राउंड से बरामद हुआ। सजादा नशीन दरबार आलिया मुर्शद आबाद पीर मोहम्मद अब्दुल्लाह जान ने इफ्तिताह किया। जुलूस ब्लू एरिया और G62 से होता हुआ अपारा में दरबार सखी महमूद शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुड़वा शहरों में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक की खुशियाँ मना रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करके इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी जुलूसों और महाफिल का एहतमाम किया गया। शमाए रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों ने अकीदत के फूल निछावर किए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जुलूस निकाले गए और महाफिल मुनक्किद की गयीं। मरकजी जुलूस का आगाज रेलवे स्टेशन से किया गया और मेहमानों की दस्तार बंदी की गई। जुलूस के मौके पर जूडो कराटे का मुजाहिरा किया गया। स्काउट्स की बड़ी तादाद भी जुलूस में शरीक थी। जुलूस के लिए तैयार किए गए ट्रक में खाना काबा और गुम्बद खिजरा के मॉडल्स को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। कितनी मंजिलें आगे नबी जाने, खुदा जाने। जोहर टाउन में मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेजबान नज़ीर गाजी थे। तकरीब में चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी दाता दरबार नज़ीर चौहान भी शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। गुंबद खदरा पे जाती है नहीं? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब में कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। शेरशाह कॉलोनी में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। नात ख्वां और मुकर्रर हजरात ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया हाय अकीदत पेश किए। जोहर टाउन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहरियों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौका पर अरकान असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयार किया गया 100 पाउंड का केक भी काटा गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सल्लल्लाहु अलैहि
ملائیشیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ کوالالمپور میں روح پرور محافل اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے جاوید الرحمان کی رپورٹ۔ ملیشیا میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کوالالمپور کے بلند ترین عمارت ٹوئن ٹاور سے دعویٰ اسلام ملیشیا کے زیر اہتمام شاندار جلوس میلاد نکالا گیا، جس کی قیادت محمد جمیل اطاری، مولانا محمد خلیق احمد مدنی، محمد نوید رضا قادری، معروف اسلامی اسکالر محمد شارق اطہر قریشی اور ملیشیا کے مقامی عمائدین نے کی۔ جلوس کے شرکا ہاتھوں میں سبز پرچم تھامے، لبوں پر درود پاک اور سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کیے مقررہ راستوں سے گزرے۔ تاریخی نیشنل مسجد پر پہنچ کر علماء کرام نے امت مسلمہ اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ دعویٰ اسلام کے ہی زیر اہتمام مسجد فاطمۃ الزہرا میں ایک پرنور محفل کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ معروف عالم دین مولانا محمد خلیق احمد المدنی نے اپنے بیان میں اسوہ حسنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی برکت اور فضیلت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کر جب پرکٹ ہوئے، ایک امتی پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرے، تاکہ اس سیرت کو اختیار کرنے کی برکت سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی دعا کرے، کوشش کرے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی محافل انہیں مذہب سے قریب کر دیتی ہیں، اس کے ذریعے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، اور ان خوشیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پہ رحم عطا فرمائے اور انہیں اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جس کڑے وقت سے امت گزر رہی ہے، اس کڑے وقت میں سے ہمت و حوصلے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ آج کے اس دن کی خوشی کے صدقے میں اکٹھی ہو جائے، اور ہمارے ملک وطن پاکستان کو استحکام ملے، اور پاکستان کے اندر جس طرح سے عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اسی طرح سے شیر و شکر ہو کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ محفل کے آخر میں تمام حاضرین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود اسلام کے نذرانے پیش کیے۔ محفل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور رات بھر عبادت کرتے رہے۔ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت باسعادت کے موقع پر پوری دنیا کی طرح ملیشیا میں بھی آج امتی ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ بقول اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ راسٹل میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عظیم الشان جلوس نہایت عقیدت و احترام سے نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے راجہ باجد کی رپورٹ۔ برطانیہ کے دوسرے شہروں کی طرح راچڈیل میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان جلوس نہایت عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ جلوس دارالمنور گھمکول شریف کرافورڈ اسٹریٹ سے شروع ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا راچڈیل ٹاؤن ہال کے باہر اختتام پذیر ہو گیا۔
सख्त सर्दी के बावजूद शम्मा रिसालत के परवानों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। जुलूस की फ़ज़ा दरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। शुरका ने बड़ी तादाद में सब्ज़ परचम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे गए बैनर्स उठा रखे थे। जुलूस को जामिया हरूनिया सेंटर में रोककर जुलूस के शुरका की गर्मा गर्म चाय, मिठाई, जलेबी और मशरूबात से तवाज़ो भी की गई। मीडिया से बात करते हुए शुरका ने मिलाद कमेटी रॉचडेल को मिलाद पाक के जुलूस के आला इंतजामात पर जबकि उम्मत मुस्लिमा को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश की। रॉचडेल मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमुश्शान जुलूस इस वक्त कराफट स्ट्रीट से बरामद हो रहा है। तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक। 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, मिलाद शरीफ की बहारें हैं, जुलूस माशाअल्लाह निकल रहा है। सारे आलम इस्लाम को, आलियान रॉचडेल को बिलखसूस बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को मिलाद मुस्तफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम गयूर मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में शोल्डर टू शोल्डर होकर के आज मार्च कर रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जोश खरोश के साथ आप देख रहे हैं ये जुलूस हर साल निकलता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदत के साथ तमामी अहबाब जितने भी मसाजिद या की मिलजुल कर ये जश्न ईद मिलाद नबी मना रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इस्लात वस्सलाम पेश किया गया और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, फ़लस्तीन, पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं की गईं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। अल्लाह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे करम फरमा, किबलाए अव्वल मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा। आशिकाने मुस्तफ़ा का ये ठाठे मारता समंदर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत, अकीदत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की गमाजी करता है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दा रंग बसदा, पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गे, पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गे। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात दुनिया भर में बसने वाले सिख कम्युनिटी धूमधाम से मना रही है। इस हवाले से बर्मिंघम के मकामी गुरुद्वारा में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका अहवाल बताएंगे आबिद कासमी। सिख मजहब के बानी गुरु नानक जी की 550वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तरह बर्मिंघम हेड्सवर्थ के मकामी गुरुद्वारा में भी सालगिरह की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में ख़वातीन हज़रात ने अक़ीदत एहतराम के साथ माथा टेका और दुआया तकरीब में शिरकत की। इस दौरान सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीक सिंह सहोटा, पेरिचर अमरजीत सिंह और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बर्मिंघम से बेशुमार फैमिलीज़ करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान गई हुई हैं। उन्होंने बताया कि लोगों ने पाकिस्तान जाने वालों को बहुत रोका, लेकिन वो लोग वहाँ चले गए और अब बहुत खुश हैं। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बनियाई, प्रगट पई सगले जुगी अंतर, गुरु नानक की वडियाई दे। इस महान आगमन पुरब नूं समर्पित जो ये समागम 550 साला जो सारा जगत मना रहा है। इमरान खान ने इस वेले सिख कौम नूं एक तोहफा दिता आ, जिहड़ा करतारपुर लांघा खोल के सिख कौम ਲਈ एक बहुत ही बड़ा तोहफा ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਰ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ,
ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗਿਣਿਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ महाराज जी ਦੇ 550 साल ਦੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आखिर में सिख कम्युनिटी के खवातीन और मर्दों ने जमा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और नवजोत सिंह सिंधु जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, नवजोत सिद्धू जिंदाबाद, नवजोत सिद्धू जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मकामी और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में मुकर्ररीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। जरूरत इस अमर की है कि सरमाए को पाकिस्तान में लगाकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए इकदाम किए जाएँ। कुवैत में पाकिस्तान बिजनेस सेंटर के बानी हाफिज शफीक ने कहा कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो मेड इन पाकिस्तान अशिया को फरोग दें, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम अशिया दुनिया भर में मकबूल भी हैं और हर लिहाज से बेहतर भी। अब्रॉड पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनका एक मेजर रोल है कि अपना पैसा वो कमा रहे हैं जिस बिज़नेस में भी हैं, लेकिन अगर वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट का अज़म लेके निकलें और किसी एक आइटम को लॉन्च करें, लेके आएँ, पहले मार्केट स्टडी करें, उसके मुताबिक रखें, हमें कहीं भी घाटा नहीं होगा। जहाँ तक आज के इवेंट की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप बहुत बड़े आइकॉन लेके आए हैं, बिजनेस टाइकॉन हैं ये, इन्होंने इनके माशाल्लाह विजन और इनकी इंटरेस्ट जो है उसने मुझे बहुत खुश किया। तकरीब से मोहम्मद असगर कुरैशी, तारिक शहजाद, नाके हुसैन, इलियास रहीम, खालिद अकरम राना और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। असर हाजिर के मारूफ शायर वसी शाह कहते हैं कि इंसान को समझने के लिए अदब बहुत ज़रूरी है। ये आगे ही आधा मसला हल कर देती है। वो बार्सिलोना में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद से गुफ्तगू कर रहे थे। वसी शाह ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ असर हाजिर के खूबसूरत शायर वसी शाह मौजूद हैं। हम उन्हें बार्सिलोना आमद पर वेलकम कहते हैं और मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, वसी ये बताइए कि अदब किस तरह जहनों की तरवीज करता है, किस तरह तरबियत के तौर पर अदब इस्तेमाल होता है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, जो मुख्तलिफ आर्ट की फॉर्म्स हैं उनमें से बेशुमार फॉर्म्स जो हैं वो इनकलाब के लिए, अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ़िल्म भी है हमारे यहाँ, फ़िल्म का मीडियम भी है, पेंटिंग भी है, मुसव्वरी है, फिर म्यूज़िक में भी अब हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत लोग अच्छा काम करते हैं। मगर जो शायरी है, लिटरेचर तो है ही, इट्स ऑल अबाउट बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन। उसकी वजह है, जब आप ह्यूमन के बारे में लिखते हैं, आप उसको बग़ैर किसी मैसेज के भी अगर बयान करें, तब भी जब आप इंसान के बारे में लिख रहे हैं तो इंसान के बारे में लिखने का मतलब ये है कि आप इंसान के बारे में, उसकी नफ्सियात के बारे में, उसकी रहतल के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में दूसरे लोगों को उससे आगाह कर रहे हैं। ये आगाही जो है, ये ख़ुद इटसेल्फ जो है, ये अदब की खिदमत है, ये इंसान की खिदमत है। वसी मोहब्बतें बांटने का जो काम है कब से शुरू है और कब तक जारी रहेगा? यार, ये जब तक आखिरी सांस है तब तक जारी रहेगा और हमारा तो काम ही पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और जब से होश संभाला है, इब्तिदा में भी शेर कहते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि सिवाय मोहब्बतें बांटने के दुनिया में इससे बड़ा शायद कोई काम नहीं है। आपका एक खूबसूरत तारुफ आपका कंगन ठहरा। कंगन के बाद वो कौन सी ऐसी गज़ल या नज़म है जिसे आप समझते हैं कि लोगों में पहचान है आपकी? मैं देखिए बहुत सारी, मैं बड़ा ही ब्लेस्ड आदमी हूँ और मतलब मेरा ख़ुद ही ख्याल था कि शुरू में एक नज़म सी कंगन, लेकिन उसके बाद फिर एक बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको, संदल, वो गज़ल का तो इन्वान नहीं होता लेकिन उसको संदल ही लोग कहते हैं, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो। फिर आखिर में भी जो चीज़ें मैंने लिखी
ابھی وہ جو نظم ہے محبت ہے عبادت ہے، تو بہت ہی یعنی کہ باری تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرے کام کے حوالے سے بے پناہ محبت ڈالی ہے۔ جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا۔ شکریہ۔ جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا، جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا، جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا، ہمیں بھی ہجر میں سونا تو نہیں چاہیے تھا۔ تو جہاں بھی رہیں محبت تقسیم کریں، انسان سے محبت کریں، اور یہی ہمارا میسیج ہے۔ اور جہاں بھی رہیں کمیونٹی کا سر جو ہے وہ آپ کی وجہ سے بلند ہونا چاہیے۔ جی، تو وسیع شاہ کا کہنا ہے کہ جہاں بھی رہیں محبت تقسیم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم اخبار کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سفارتی عملے سمیت شاعروں، ادیبوں اور کمیونٹی ممبران نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں حلقہ فکر و فن کی جانب سے یوم اقبال کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شرکاء نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی فکری اور تعبیری سوچ پر مبنی شاعری پر گفتگو کی۔ حلقہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودھری، پاکستانی سفارت خانے کی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی محمود لطیف سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ اور برصغیر کے مسلمانوں کو دنیا میں ترقی یافتہ اقوام میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے فلسفہ حیات پر عمل کر کے آج بھی نئی منازل کو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ برطانیہ کو شدید بارشوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ مانچسٹر اور لیڈز میں بارشوں کے باعث متعدد علاقے زیر آب، شاہراہیں ڈوب چکی ہیں۔ خراب موسم کے باعث ٹرینز کی آمد و رفت بھی معطل ہے۔ متحدہ عرب امارات میں موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور شدید بارش اور آندھی کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا۔ ملیشیا میں 5 روزہ جونیئر انٹرنیشنل روئنگ کمپٹیشن اختتام پذیر ہو گیا۔ پتراجیا کے خوبصورت واٹر سپورٹس کمپلیکس میں جاری ان مقابلوں میں پاکستانی تعلیمی اداروں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا۔ اسی پر دیکھی جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ۔ ملیشیا کے شہر پترا جایا میں ہونے والے کشتی رانی کے مقابلوں میں پاکستان کے علاوہ ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، ویتنام، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے مختلف سکولوں اور کالجز کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری، دا سی ایس اسکول، کراچی گرامر اسکول، بے ویو اکیڈمی، نیکسٹر کالج اور اسپیکٹر کالج نے کی۔ 2000 میٹر کے فاصلے پر مشتمل کشتی رانی کے ان بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کے ہونہار کھلاڑیوں نے متعدد میڈلز اپنے نام کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کر دیا۔ انڈر 16 ڈبلز میں سی اے ایس اسکول کراچی کی میرا الظفر اور صفا حارث نے سونے، جبکہ کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کی عائشہ اور لبیبہ نے چاندی کے تمغے اپنے نام کیے، جبکہ انڈر 16 گرلز سنگلز میں سی اے ایس اسکول کی طالبہ میرا الظفر نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے سونے اور سی جی ایم کی انیکا افتخار دوسری پوزیشن حاصل کر کے چاندی کے تمغے کی حقدار قرار پائیں۔ انڈر 19 گرلز کل میں نیکسٹر کالج کراچی کے امریکن نژاد پاکستانی طالبہ سارا غنی نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ دوسری پوزیشن پر بھی سی جی ایم اسکول کی طالبہ منہل اسدعین اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ بوائز سنگل اور ڈبل سنگلز میں بھی پاکستانی طلبہ ہارون اور محمد نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز جیت کر ہم وطنوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کے لیے میڈل جیتنے والے شاہینوں اور ہیڈ کوچ عسکر علی نے 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اپنے وطن کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے 6 مہینے سے ہم ٹریننگ کر رہے تھے انٹرنیشنل روئنگ کے لیے، کمپٹیشن
कंपटीशन ज़्यादा टफ होता है। लास्ट ईयर भी हम आए थे तो मेडल लिए थे, तो इस बार माशाल्लाह हमने 6 महीने की ट्रेनिंग की है, बच्चों ने माशाल्लाह सुबह शाम ट्रेनिंग की है, तो अभी काफ़ी सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल हमने माशाल्लाह लिए हैं अभी, और फाइनल हमारे बाकी हैं। मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कंट्री को नेशनल लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल स्कल, डबल स्कल, फोर्स हर क्या कहते हैं इवेंट में हम लोगों ने कम्पीट किया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने मेडल जीता है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी हम लोग आएंगे ज़रूर और मेडल जीत के जाएंगे। Honestly, it feels really great. I feel so proud to be representing Nixer College and my country, and I'm really excited for my race right now. अपना मुल्क का नाम रोशन किया है, हम आए हैं यहाँ पे, हमने मेहनत किया है, हमने इंटरनेशनल बोटों के साथ कंपटीशन किया है और जीता है। वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर मैं KBC टीम और अपनी स्कूल टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे एक इतना बड़ा मौका मिला कि मैं इस बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मैरी से, और मैंने अपने मुल्क के स्कूल का नाम रोशन किया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनका मजीद कहना था कि कश्ती रानी एक महंगा खेल है, अगर हुकूमत पाकिस्तान इस खेल की बाकायदा सरपरस्ती करे तो नौजवान अपने वतन के लिए मजीद कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। जी, कश्ती रानी दुनिया का सबसे कदीम खेल, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने आज मलेशिया में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हमें उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान इन नौजवानों पर तवज्जो देकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इनकी मदद करेगी। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलंबो, मलेशिया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।